पाकिस्तान भर में इन दिनों नौजवानों को जदीद IT और डिजिटल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, मगर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जितनी हज़ारों की तादाद में नौजवान ये कोर्स कर रहे हैं, क्या उतनी तादाद में मार्केट में जॉब्स हैं? अब ऐसे में अलखिदमत फाउंडेशन 2022 में जिसने बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज़ किया, बुनियादी मकसद ही यही था कि नौजवानों को जदीद IT कोर्सेज की मुफ्त तरबियत फराहम की जाए, उन्हें रोज़गार के काबिल बनाया जाए। यकीनन ये बनो काबिल प्रोग्राम नौजवानों को बाख्तियार बनाने और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के हवाले से एक इनकलाबी इक़दाम है। जदीद कोर्सेज़ की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स और दीगर IT महारतें शामिल हैं। बनो काबिल मिशन के हवाले से आज मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, जो कि सरपरस्त आला अलखिदमत फाउंडेशन और अमीर जमात इस्लामी लाहौर हैं। अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। और एक तो ये कि बहुत कमेंडेबल काम है जो आप लोग कर रहे हैं सर। अंसारी साहब, हमने देखा कराची में एक बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा, लाहौर में कैसा रिस्पांस रहा इसका ये भी बताइए। एक बैच आप लोग गालिबन कर चुके हैं, एक और करने भी जा रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम, बहुत ही शुक्रिया आपका। देखिए, ये पाकिस्तान के जो तालीमी और माशी चैलेंजेस हैं और इन हालात में कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क है और आज भी 77 साल गुजर जाने के बावजूद ख्वानदगी, बेरोज़गारी और गुर्बत जैसे संगीन मसाइल का इसको सामना है। इसके बाद नौजवानों की जो आबादी का 64% हैं और इसमें 30 साल से कम उम्र के नौजवान पर मुश्तमिल है, लेकिन रोज़गार के मौक़े इंतहाई महदूद हैं। तालीम की यहाँ पर कमी है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और आला तालीम के लिए सिर्फ 10% नौजवानों को रसाई हासिल होती है। IT सेक्टर में बेपनाह सलाहियतों के बावजूद पाकिस्तान की IT की बरामदात सिर्फ $2.6 बिलियन हैं, जो खित्ते के दीगर ममालिक से काफ़ी पीछे हैं। ऐसी सूरत हाल में अलखिदमत फाउंडेशन ने 2022 में इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान के विज़न के मुताबिक कराची में बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया और नौजवानों को बाख्तियार बनाने और पाकिस्तान की मईशत में एक इनकलाबी कदम उठाया। बनो काबिल प्रोग्राम महज एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एक अज़म है जो नौजवानों को तालीम, हुनर और ख़ुद इन्हिसारी के ज़रिए आगे बढ़ाने का काम सर अंजाम दे रहा है। लाहौर में हमने पिछले साल इसका आगाज़ किया था और 50,000 रजिस्ट्रेशन के बाद नौजवानों को हमने एजुकेशन की तालीम दी। हज़ारों नौजवानों ने इससे फ़ायदा उठाया। 3 महीने से 1 साल के कोर्सेज़ हैं और हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की है। मार्केट में जिन कोर्सेज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक हमने नौजवानों को तरबियत दी है, जिसमें 50% तालबात और 50% तलबा दोनों शामिल हैं। हम इस इक़दाम के ज़रिए से लाहौर के नौजवानों को ख़ास तौर पर और पूरे मुल्क में ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के विज़न के मुताबिक इस जो चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस, इससे निपटने के लिए नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, जिससे नौजवान बजाय इसके कि अपनी तालीम के मुकम्मल होने के बाद नौकरी तलाश करें, बल्कि हम उनको इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो खुद नौकरियां देने के काबिल हो जाएं। जी सर, ये बताइए कि जो नौजवान लड़के या लड़कियां, जैसे आपने कहा कि मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों ही हैं, वो कैसे इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? जी देखिए, हमने इसमें कोई तालीम की शर्त नहीं रखी है। एक मैट्रिक पास नौजवान लड़का या लड़की, वो अगर थोड़ी बहुत हावनो रखता हो IT के बारे में, तो हमने उसमें क्राइटेरिया ये रखा है कि हमने अभी लाहौर में रजिस्ट्रेशन की है, जो तकरीबन 1 लाख के करीब नौजवान बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। हम 16 फरवरी को लाहौर में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में एक एप्टीट्यूड टेस्ट का इनकाद कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों नौजवान बच्चे और बच्चियाँ शरीक होंगे। इस इम्तिहान को पास करने के बाद फिर हम इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू करेंगे और उन इंटरव्यूज़ में हम बच्चे की स्किल देखेंगे कि कौन सा कोर्स वो कर सकता है। 28 मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ इसमें शामिल हैं और ये वो कोर्सेज़ हैं जिनकी इस वक्त मार्केट में ज़रूरत है। इससे 3 महीने और 1 साल के दौरानिए के जो कोर्सेज़ हैं वो मुकम्मल करने के बाद नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने रोज़गार में भी इजाफ़ा कर सकें, अपनी इनकम में इजाफ़ा करें
اور اپنے خاندان کے لیے قابل فخر بنیں اور ملک کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں۔ انصاری صاحب، یقیناً یہ ایک قابل قدر اقدام ہے، کراچی لاہور میں اب یہ ہو رہا ہے، اس کو باقی ملک کے صوبوں اور شہروں میں بھی لے جانے کا آپ کا بطور جماعت پلان ہے؟ جی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پورے ملک میں بیک وقت اس کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور کے بعد اسلام آباد، پشاور میں یہ شروع ہو چکا ہے۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ اور دیگر جو پنجاب کے شہر ہیں وہاں پر بھی بیک وقت رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، اور لاہور میں 16 فروری کو جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد رمضان تک مختلف شہروں میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے فوراً بعد کلاسز کا اجرا کریں گے۔ اس وقت پورے ملک میں 85 سے زیادہ لیب ہم نے قائم کی ہیں، اور ہر لیب جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، جس میں کمپیوٹر کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات میں یہ جو $2.6 بلین ہے، یہ تو بالکل آٹے میں نمک کی برابر ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے آئی ٹی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد نوجوان پوری دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، اور اس صلاحیت کا فائدہ اگر ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مچھلی نہیں دینا چاہتے بلکہ ہم مچھلی کا کانٹا دینا چاہتے ہیں تاکہ خود نوجوان جو ہیں وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ سر، اسی قسم کے مور لیس کورسز جو ہیں وہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز اور بہت ساری NGOs نکال رہی ہیں، اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں۔ الخدمت جو ادارہ ہے وہ کیسے ڈفرینٹ ہے دوسری NGOs اور دوسرے انسٹیٹیوشنز سے؟ دیکھیے، یہ جو جتنے ادارے ہیں اس وقت، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کورسز ہیں جن کی مدت 3 ماہ سے 1 سال تک ہے، یہ تمام ادارے جو ہے وہ 50,000 سے لے کر 1 لاکھ سے زائد فیس وصول کرتے ہیں۔ لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ نوجوان جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنی یہ تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے بالکل مفت کورسز کا اجرا کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی رقم جو ہے وہ ان سے وصول نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو تعلیم دے کر اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خود روزگار کما سکیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ لاہور میں پچھلے سال چند ماہ میں کوئی 2,500 نوجوانوں نے مفت تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر ان کی سکسیس سٹوریز بنی ہیں کہ بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو اپنے گھر بیٹھ کر، خاص طور پر خواتین بچیاں جو اپنے گھر سے نکلنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روزگار کما رہی ہیں اور اپنی ضروریات جو ہے پوری کر رہی ہیں، اپنے خاندان کی کفالت کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ جو ہے وہ جو نوجوانوں کے لیے اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے جو کام کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اور یہ ایک ایسا نیکی کا کام ہے جس میں پاکستان کے مخیر حضرات آگے بڑھ کر اس میں پیش قدمی کر رہے ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے تعاون سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ضیاء الدین انصاری صاحب، بیسٹ آف لک ہم آپ کو وش کرتے ہیں تمام تر انڈیورس کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب لوگ آگے آ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ 64% ہماری آبادی کا حصہ نوجوان ہے۔ اس ونڈو آف اپرچونٹی میں کام نہ کیا تو پھر شاید ہم یہ آگے لوز کر دیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔